हालिम इस कवैती शेख का मुलाजिम नौफल शेख बन के जब इसरा से मिला तो इसरा या फातेह तो नहीं जानते थे कि असली शेख की शक्ल क्या है, लेकिन अशर तो साफ था। उसने इसरा को नहीं बताया कि ये असली शेख नहीं है। ना जब तुमने डाइनिंग हॉल में शेख को कॉल मिलाई तब अशर ने शेख से वाकफियत जाहिर की, लेकिन ये देखो, सोफे से एक कागज़ उठा के लहराया। अशर और वो शेख जासिम एक ही गोल्फ क्लब के मेंबर रहे हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि कभी मिले नहीं। लोग गोल्फ खेलते भी तो ऊंची दोस्तियों के लिए हैं। मेरा ख्याल है इन दोनों की पुरानी दोस्ती है, यानी ये अशर ही है जिसके कहने पे शेख ने नकली पेंटिंग और अपना मुलाजिम दोनों उसके हवाले कर दिए। यानी ये अशर है जो इसरा और फातेह को तबाह करना चाहते हैं। तालिया ने तौलिया ज़ोर से खींच के परे उछाला और मुड़ के उसे देखा तो आंखों में गुस्सा था। कौन फातेह, कौन अशर? लियाना और तालिया की बात करो। दातन हैरान रह गई। तालिया, हमारे हर स्कैम के लिए लोगों को तुम हायर करती हो। मैं पस मंज़र में रहती हूँ, अपना चेहरा नहीं दिखाती, रात को छुप के चोरी करती हूँ और दिन में किसी नौकरानी, किसी वेट्रेस जैसा मामूली सा किरदार करती हूँ जो किसी को याद भी नहीं रहता, लेकिन मुझे हर बात याद रहती है। इतनी दृष्टि से बोली कि दातन धक से रह गई। 4 माह पहले हमने ड्रीमर स्कैम खेला था। वो अदाकार चालाक लड़का अहमद, जिसने यतीम खाने के दौरे पे आने वाली अमीर इंडोनेशियन खातून के सामने पेशगोई की और फिर हमने उसको डरा के उससे मज़ीद पेशगोइयों के लिए पैसे बटोरे थे। कुछ याद आया? दातन के खुले लब बंद हो गए। उसने नज़रें झुका ली। तुम्हें पता चल गया? नहीं चलना चाहिए था क्या? वो दबा दबा सा चलाई। तुम मेरी तरफ हो या मेरे खिलाफ हो दातन? तुम क्यों इसरा को उसी दिन डराना चाहती थी जब वो मुझे घर बुला रही थी? मैं उसका शोहर छीन लूँगी? व्हाट नॉनसेंस। चंद लम्हे लाउंज में मौत का सन्नाटा छाया रहा। फिर दातन ने गहरी सांस लेकर आंखें उठाईं। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम उसका शोहर छीन लोगी, इतना कहा था कि तुम उसको इसरा की दुनिया से दूर ले जाओगी, और ये सब तुम्हारे ख्वाब कहते हैं तालिया। वो 2 दरियाओं वाला ख्वाब, उसका यही मतलब है। मगर तालिया नफ़ी में सर हिलाती गुस्से से टहलने लगी थी। तुमने मेरी गर्दन के निशान की तस्वीर ली। तुम इस किताब को छुप छुप के पढ़ती रही। मुझे सब पता चल रहा था, मगर मैं चुप रही। मेरी 2 आंखें मेरी गर्दन के पीछे भी होती हैं दातन, मगर मैं हर वक्त जुबान नहीं चलाती, क्योंकि मुझे लगा तुम मेरी हिफाजत कर रही होगी। मैं तुम्हारी हिफाजत ही कर रही हूँ। तालिया ने सुलगती नज़रों से उसे देखा, मगर बोली कुछ नहीं। हो सकता है तुम मुझ पे बिल्कुल यकीन ना करो तालिया, ये तुम्हारा हक है, लेकिन मैं जानती हूँ वो चाबी तुम्हें तबाह कर सकती है। वो मलून है और तुम खफा होती हो तो हो, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस ब्रेसलेट या सिक्के को चुराओ, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। दातन की आंखें भीगने लगी। वो खजाने की चाबी है दातन, वो मेरे बाप के खजाने की चाबी है। वो मेरी विरासत है, मेरे बाप का तरका है। वो सीने पे उंगली रख के दर्द से ऊंचा सा बोली। अब आवाज़ में गुस्सा कम और दुख ज़्यादा था, मगर दातन ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। कोई ख़जाना नहीं है तालिया, इस इल्यूजन से निकल आओ। इस चाबी से तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। आंसुओं से उसके स्याह गाल भीग गए थे। नहीं, मैं जानती हूँ ख़जाना है, ताशा का ख़जाना, मेरे बापा का ख़जाना। वो जो भी थी उसने मेरे लिए ख़जाना छोड़ा है। एडम और मैं उसके करीब पहुँचने वाले थे। मेरे को गलत नहीं होते, तुम मेरे रास्ते में रुकावट क्यों बन रही हो? वो गुस्से और दुख से बोली तो दातन उठ खड़ी हुई। मेज़ पे रखा जार उठा लिया, जिसमें से खस्ता बिस्किट झलक रहे थे। तुमने ख्वाब में कोई ख़जाना नहीं देखा? क्या तुमने देखा? नहीं ना, लेकिन तुमने 2 दरिया देखे, तुमने हुमा परिंदे को देखा। इसका मतलब हुकूमत या ताकत नहीं है, ये शिकारबाजों के निशान हैं। तुम शिकारबाजों में से हो और वो अच्छे लोग नहीं थे तालिया, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अगर तुम इतनी ही कन्विंस हो कि ख़जाना जो रखता है तो तुम उसको ढूंढो। मैं रुकावट नहीं बनूंगी, लेकिन कुएं में छलांग लगाने में अपनी दोस्त की मदद भी नहीं करूंगी। तालिया उसे नहीं खफा नज़रों से देखती रही और कहती गई, अलबत्ता तुम्हारे रास्ते की दूसरी रुकावटों को मैं तुमसे दूर करती रहूँगी, जैसे समी। और ये बिस्किट खा लेना और जार का ढक्कन बंद करके रखना, नमी घुस जाए तो जायका ख़राब हो जाएगा। तालिया ने जवाब नहीं दिया, बस सोफे पे बैठी और कुशन गोद में रख लिया। फिर चेहरा मोड़े खफकी से दूसरी तरफ देखने लगी। जानती हो दोस्ती का सबसे तकलीफ दे लम्हा कौन सा होता है? जब दोस्त कुछ गलत कर रहा हो, अगर ना रोका तो दोस्त तबाह होगा, रोका तो दोस्ती। मुझे नहीं मालूम इस लम्हे में किसको चुनना चाहिए,
دوست کو یا دوستی کو؟ اتنا کہہ کے اس نے جار میز پہ رکھا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو تالیہ نے خفا نظریں موڑ کے گھڑی کو دیکھا۔ داتن باہر لان عبور کرتی نظر آ رہی تھی۔ وہ چند لمحے بیٹھی رہی، ایک دو دفعہ جار کو تندہی سے دیکھا بھی، پہلے اپنے بیٹے کو دینے لگی ہوگی، پھر آخری وقت ارادہ بدل کے مجھے یاد کیا ہوگا اور منہ موڑ لیا۔ کچھ دیر مزید گزری، پھر وہ تیزی سے آگے جھکی، جار اٹھایا، کھول کے گود میں رکھا اور بسکٹ نکال کے چکھا۔ یہ بسکٹ موٹی نے یتیم خانے والی حرکت سے پہلے بنائے ہوں گے، یہ حلال ہیں، میں کھا سکتی ہوں۔ اور اسی طرح خفگی سے ایک ایک بسکٹ کترنے لگی۔ چہرہ ہنوز سرخ دہک رہا تھا اور گیلے سنہرے بال شانوں پہ بکھیرے تھے۔ اسے داتن پہ بہت غصہ تھا اور حالم کے گھر سے میلوں دور اپنے آفس میں کھڑا مسکرا کے ملاقاتیوں سے مصافحہ کرتا وان فاتح ان کو الوداع کہہ رہا تھا۔ وہ دو افراد باہر نکلے تو تکان سے اپنی کرسی پہ گرا، ٹائی کی ناٹ قدرے ڈھیلی کی اور موبائل اٹھا لیا، ساتھ ہی اینک ناک پہ جمائی اور اسکرین روشن کی۔ 20 پیغامات، ای میلز، وہ مکانکی انداز میں ایک ایک کھولتا گیا۔ دفعتاً ایک ای میل پہ ٹھہرا، ہدا سر، میری اشر کے متعلق اسٹوری نہیں چھاپی گئی اور مجھے نوکری سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ کچھ کیجیے، یہ سب اس اسٹوری کی وجہ سے ہوا ہے جو آپ نے مجھے دی تھی۔ فاتح کی انگلیاں کی پیڈ پہ چلنے لگیں۔ کون سی اسٹوری؟ سپاٹ چہرے کے ساتھ اس نے لکھا۔ سر، آپ نے مجھے ہنٹ دیا تھا اشر کے بارے میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ کون سا ہنٹ؟ آئی ایم سوری ہدا، مگر مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہی ہو۔ حیرت سے لکھا گیا جملہ اس نے بھیجا تو چہرہ شانت تھا۔ چند لمحے بعد ہی جواب موصول ہوا تھا۔ یا اللہ، آپ سارے سیاستدان ایک سے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا اب کہ میں کیا کرتی ہوں۔ فاتح نے چائے گھونٹ بھرتے ہوئے ہدا کا جواب پڑھا اور انگلی میل پہ دبائے آگے کرنے لگا۔ چہرہ بالکل مطمئن اور پرسکون تھا۔ سپہر ڈھلی تو کوالالمپور کے خوبصورت آسمان کو بادلوں نے راستہ دے دیا اور خود دور چھٹ گئے۔ خوشگوار ٹھنڈی شام اونچی عمارتوں والے شہر پہ اترنے لگی۔ ایسے میں اشر محمود کے شاہانہ قلعے میں اچانک منعقد کی جانے والی دعوت کے ہنگامے جاگنے لگے۔ سرخ رنگ جو چینیوں سے منسلک تھا، لان میں کیٹرنگ میں ہر جگہ نظر آ رہا تھا۔ اندر قلعے کے کچن میں جھنکو تو چند باوردی ملازم کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اشتہا انگیز کھانوں کی مہک سارے میں پھیلی تھی اور ایک کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی ایڈم کی ماں ایپرن، ٹوپی اور دستانے پہنے تام سے سجی ایک ڈش کو سجانے میں مصروف تھی۔ چند میل دور وان فاتح کی رہائش گاہ پہ بھی شام اترنے کو بےتاب نظر آتی تھی۔ اپنے کمرے کے ڈریسر مرر کے سامنے کھڑا فاتح اپنے عکس کو دیکھتا ٹائی کی ناٹ باندھ رہا تھا۔ ایک گہری نظر گھڑی پہ بھی ڈالی، دیر ہو رہی تھی۔ تبھی دروازہ دھاڑ سے کھلا اور اسرا آندھی طوفان کی طرح اندر آئی۔ فاتح نے ایک نظر عکس میں اسے اپنے عقب میں دیکھا۔ وہ زرد لباس، میک اپ اور جوڑے میں تیار نظر آتی تھی، مگر چہرہ غصے سے لال ببکا ہو رہا تھا۔ ایش کا فون آیا تھا؟ فکر نہ کرو، ہم وقت پہ پہنچ جائیں گے، میں ابھی تو گھر آیا ہوں۔ ٹائی کو بل دے کر باہر نکلتے وہ سادگی سے بولا۔ تم کس کی سائڈ پہ ہو فاتح؟ وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس کے دائیں طرف ہو کے گرائی، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے ہوئے تھے۔ باریسن نیشنل کی۔ وہ آئینے کی طرف متوجہ رہا۔ تو اگر میرے بھائی کا لحاظ نہیں کرنا تھا تو باریسن نیشنل کے رکن کا تو کر لینا تھا۔ تم نے کیسے صحافی سے کہہ دیا کہ وہ اشر کے خلاف خبر لگائے؟ وہ درد سے دبا دبا چلائی۔ میں نے کسی کو کوئی خبر لگانے کو نہیں کہا۔ اس نے گھڑی اٹھائی اور کلائی میں باندھنے لگا۔ مگر تم اسے ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہو فاتح۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ ایک خبر کسی کو ذلیل نہیں کر سکتی اسرا۔ میرے بارے میں ہر شام ایک سے زیادہ خبریں لگتی ہیں۔ گھڑی بند کر کے اس نے کف لنکس اٹھائے۔ ایش کے امبیشنز خواب میں مل سکتے تھے فاتح، اور میرے عزائم، میرے گولز۔ وہ کف لنک پہنتے ہوئے چہرہ موڑ کے سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں کہہ چکی ہوں، تم چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑو گے اور ہم نیلامی کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے۔ اگر کہنے سے فیصلے ہو جاتے ہیں تو چلو میں بھی کہہ دیتا ہوں۔ دوسرا کف لنک آستین پہ نتھی کرتے ہوئے وہ نظریں اسرا پہ جمائے بولا۔ پچھلے 6 ماہ سے جو اشر کے دوستوں نے اس کا دماغ خراب کر کے اسے میرے خلاف اٹھنے پہ مجبور کیا ہے نا، اور تب سے مجھے ہر طرف جو مالی خسارہ ہو رہا ہے نا، کبھی میرے شیئرز ڈوب جاتے ہیں، کبھی مجھے مقدمے میں پھنسا کے کلیش کیا جاتا ہے، کبھی مال میں میری ہی دکانوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کون کر رہا ہے۔ اگر میں اب تک خاموش تھا تو اس لیے کہ مجھے امید تھی اشر پلٹ آئے گا،
لیکن وہ مجھے اس نہج پہ لے آیا ہے کہ مجھے اس کو ایک پیغام دینا پڑا ہے۔ وہ یہ مت سمجھے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں الیکشن کمپین نہیں چلا سکتا۔ میں کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا مگر الیکشن بھی لڑوں گا۔ فاتح کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے اور تم آج آخری دفعہ سن لو، تمہیں نیلامی کرنی ہے اپنی آرٹ کلیکشن کی تو شوق سے کرو۔ امریکہ جانا ہے، میرے بچوں کو بھی لے کر جانا چاہتی ہو تو تم جاؤ، میں ملیشیا کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اب تمہیں کچھ اور کہنا ہے یا ہم پارٹی میں جا رہے ہیں؟ وہ جیسے چبا چبا کے سختی سے بولا تھا۔ اسرا محمود بالکل چپ ہو گئی۔ وان فاتح کو کبھی کبھار بہت شدید غصہ آتا تھا اور ایسے وقت پہ اسرا کو لگتا وہ ہر چیز کو چھوڑ سکتا ہے۔ بے نیاز سرد مہر، مجھے تمہارا جواب چاہیے اسرا، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے یا امریکہ جانا ہے؟ وہ اسی کراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ چبھتی ہوئی آنکھیں اسرا پہ جمی تھی۔ اسرا نے خود کو سنبھالا، چہرے کی سرخی قطری طور پر کم ہوتی گئی۔ کیا تمہیں لگتا ہے مجھے تمہارے خوابوں کا احساس نہیں ہے؟ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے اسرا۔ اور سیاسی بیوی نے گہری سانس لی اور اس کی کوہنی تھامی۔ اچھا ٹھیک ہے، غصہ مت کرو، ہم نہیں جائیں گے امریکہ، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ وہ ٹھنڈی پڑ گئی اور رسان سے اسے ٹھنڈا کرنے لگی۔ مگر مجھے نیلامی کرنے دو، نیلامی کے پیسوں سے تمہارے فنڈز کا انتظام ہو جائے گا۔ میں نے تمہاری ہر سیاسی مہم میں حصہ لیا ہے، ہمیشہ۔ اس دفعہ بس میں خوفزدہ ہوں فاتح، ورنہ مجھے تمہارے پیسوں کی نہیں، تمہاری سپورٹ کی ضرورت ہے۔ بیوی کو معلوم ہوتا ہے شوہر کو ٹھنڈا کیسے کرنا ہے اور اسے کون کیسے کرنا ہے۔ فاتح ٹھنڈا پڑ گیا تھا، کف لنک ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھے۔ اسرا نے نرمی سے وہ اس سے لیا تو اس نے مزاحمت نہیں کی۔ ایسا سوچنا بھی نہیں کہ میں کبھی تمہیں چھوڑ کے جا سکتی ہوں۔ وہ کف لنک دلجمعی سے اس کے کف پہ پہنانے لگی۔ اگر یہ تمہارے لیے اتنا ہی ضروری ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جیتے، بات ختم، ٹھیک؟ فاتح بس آنکھیں چوڑی کی اسے غور سے دیکھتا رہا، گویا یقین کرے یا نہ کرے۔ پھر اس نے یقین کرنے کا فیصلہ کر لیا، ہلکا سا مسکرایا اور سر کو خم دیا۔ تھینک یو، میں کار میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر کوٹ کو کندھوں پہ برابر کیا اور سیل فون اٹھا کے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھلا تھا، وہ اسے عبور کر کے لاؤنج میں آیا تو ایک دم ٹھٹکا، ماتھے پہ بال پڑے۔ سامنے بڑے صوفے پہ ٹانگ جمائے سنہرے بالوں والی لڑکی بیٹھی تھی، سرخ چوٹی آستین کے چینی طرز کی لمبی میکسی میں ملبوس۔ اس نے میک اپ کچھ ایسا کر رکھا تھا کہ شکل چینیوں کی طرح لگ رہی تھی۔ مالے لوگوں کے نقش بھی چینیوں سے ملتے ہیں مگر رنگت گندمی مائل یا سانولی ہوتی ہے۔ تالیہ البتہ کافی گوری گلابی سی تھی۔ فاتح کو دیکھ کے وہ سادگی سے مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی، سر کو خم دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تم ادھر؟ وہ حیران ہوا اور اسے کچھ برا بھی لگا۔ مسز اسرا نے ایمرجنسی میں بلوایا تھا، وہ کسی پارٹی میں مجھے ساتھ لے جانا چاہتی تھیں۔ وہ اس کی ناگواری دیکھ کے ذرا پھیکی پڑی، پھر جبراً مسکرائی۔ وہ آگے بڑھ گیا تو وہ بے اختیار بول اٹھی، کیا آپ بھی اس پارٹی میں جا رہے ہیں؟ فوراً زبان دانتوں تلے دبائی کہ صبح والی بےعزتی کافی نہیں تھی تالیہ، مگر یہ دل کیا کیا کروا دیتا تھا۔ ظاہر ہے، وہ بے نیازی سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ سی یو، وہ پھر ملتے ہیں میرے محترم۔ لبوں سے بے اختیار پھسلا، بنا کسی ارادے، کسی سازش، کسی سوچ، کسی مطلب کے۔ اس لفظ پہ فاتح ٹھہرا، گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ سامنے سے آتی اسرا کی طرف بڑھ گئی تھی اور اب مسکرا کے اس سے مل رہی تھی۔ سنہرے بال چہرے کے ایک طرف ڈال رکھے تھے اور کانوں سے سرخ آویزے لٹک رہے تھے۔ اسرا مسکراتے ہوئے اسے اشر کی پارٹی کا بتا رہی تھی جس پہ اشر نے اسے خاص الخاص مدعو کیا تھا۔ فاتح یوں ہی اسے دیکھے گیا۔ توانکو، وہ لفظ اتنی محبت اور عقیدت لیے ہوئے تھا کہ اس کی بازگشت لمحے بھر کو سارے گھر میں پھیل سی گئی تھی۔ توانکو، میرے آقا، مائی لارڈ۔ بس ایک لمحے کے لیے فاتح نے اسے ذہن میں دہرایا، پھر سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ ایڈم، باہر نکلتے ہی فاتح نے برے موڈ کے ساتھ ایڈم کو پکارا، تم میری کار چلاؤ، ہم پہلے جائیں گے۔ بیگم صاحبہ اپنی مہمان کے ساتھ دوسری کار میں آئیں گی۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا، وہ اتنی بری کیوں لگتی تھی اسے؟ ایڈم نے جھٹ چابی تھام لی۔ راستے میں فاتح خفگی سے باہر دیکھتا رہا۔ وہ ہمیشہ سنبھلا ہوا اور پرسکون رہتا تھا، سوائے جب اسے بہت زور کا غصہ آتا۔ لیکن یہ لڑکی، یہ ان دونوں میاں بیوی کی لڑائی کے وقت ان کے کمرے کے باہر بیٹھی تھی، یہ بات اسے بہت غیر آرام دہ کر رہی تھی۔ شاید صرف یہی بات تھی، یا شاید اس کو دیکھ کے آریانہ یاد آتی تھی۔
आर्याना को वो अच्छी लगती थी, इतनी कि वो कितने ही दिन उसके बारे में बातें करती रहती थी। सुनहरे बालों वाली ताशा आगापोवा, एक सवाल पूछूं सर? एडम की आवाज़ ने उसे सोच से बाहर खींच निकाला। फातिह ने गहरी सांस लेकर खुद को पुरस्कून किया और उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। पूछो सर। कुछ दिन अच्छे गुजरते हैं मगर कुछ दिन हमारे बहुत बुरे गुजरते हैं। दिल खराब होता है, वजह कभी पता नहीं होती, कभी होती है। ऐसे दिनों में क्या किया जाए? ये सब तुम्हारे हाथ में है। बुरे दिनों से लड़ना सीखो, अपने दिल से पूछो मसला क्या है, गलती क्या है, और उसका हल सोच के खुद को पुरस्कून करना सीखो। जितना ज़्यादा तुम बुरे मूड के आगे हथियार डालोगे, उतने हर गुजरते दिन के साथ कमज़ोर होते जाओगे। जितना उससे लड़ोगे, पुरस्कून रहोगे। सर, कभी कभी मसला हमारे कुछ अजीज़ों के साथ होता है, जिनसे हमारा खूनी रिश्ता होता है, ना कोई वाबस्तगी, मगर उनके बारे में दिल फिक्रमंद रहता है। अगर उनको कुछ गलत करते देखें तो उनको रोकने का दिल चाहता है, मगर उनकी नाराज़ी से भी डर लगता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? तुम्हारा मतलब है किसी के साथ कोई अनहोना सच बोलते हुए तुम्हें डर लग रहा है? फातिह अब खिड़की से बाहर भागती इमारतों को देख रहा था। जी सर, एडम ने मोड़ काटते शर्मिंदगी से आवाज़ पस्त की। तुम्हें मालूम है एडम, 1400 साल पहले अरब में हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबूवत से नवाजा था। गारे हिरा में फरिश्ता उनके पास हक लाया था। जब वो घर वापस आए तो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनकी बात पे मन्नो अन एतबार किया। बात कितनी ही अनहोनी क्यों ना थी, उन्होंने वो किया जो एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा साथी करता है। अपने पार्टनर को कंफर्ट किया, हिम्मत बंधाई। उनको कहा कि आपको अल्लाह कभी जलील और रुसवा नहीं करेगा, क्योंकि आप गरीबों की मदद करते हैं, मसाइब में घिरे लोगों का सहारा बनते हैं। मुश्किल वक्त में अपने साथी को उम्मीद दिखाई, उनकी छाया उनको याद दिलाई और उनकी बात पे यकीन किया। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने अच्छे तरीके से जानती थी कि उनको मालूम था कि जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम मामलात में भी सच बोलते थे। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी हर ख़ास बात का एतबार करें तो तुम आम बातों में भी सच्चे बना करो। और अगर उसका वक्त ना हो, अगर मुझे अपने इस अजीज़ को बैकव्यू मिरर में फातिह का चेहरा देखा जो बेनियाज सा बाहर देख रहा था, अभी आज ही किसी शय से आगाह करना हो तो मैं क्या करूं? तुम्हें सच और हक का फ़र्क मालूम है एडम? वो जवाबन सवाल पूछ रहा था। सच तो बरहना तलवार है, जो सामने आएगा काट डालेगी, मगर हक वो सच होता है जो दुरुस्त तरीके से दुरुस्त वक्त पे दुरुस्त जगह बोला जाए। ज़रा ठहर के वो बाहर देखते हुए मुस्कुराया। तुम्हें मालूम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सच्चा कोई नहीं था, मगर वो ब्लंट नहीं थे, किसी का दिल नहीं दुखाते थे। लोगों के मुंह पे उनके लिबास, घर और जिस्मानी अज़ा के अयूब नहीं बयान करते थे। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बच्चे थे जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए। 10 साल उनके साथ रहे। वो कहते हैं आज तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नहीं टोका कि ये क्यों किया और ये क्यों नहीं। हम लोग ऐसे नहीं करते, खुद में ऐसे नहीं कर पाता, बोल देता हूँ, बाद में पूछता हूँ, सामने वाले का दिल दुखा दिया। मगर बहरहाल तुमने पूछा है तो तुम्हें दुरुस्त बात बताऊँगा। सच की जगह हक कहना सीखो, यानी सही तरीके से सही वक्त पे सच बोलना सीखो। और ये तुम तभी सीख सकोगे जब तुम खुद से सच्चे होगे। खुद से सच्चे का मतलब सर? वो इन्हमाक से सुनता ड्राइव कर रहा था। कभी अपनी किसी बुरी आदत से जंग की है तुमने? बहुत से लोगों को बहुत सी बुरी आदतें होती हैं, ड्रग्स, औरतें, जुआ, या कम से कम इंटरनेट पे गलत अशिया देखना। लोग उनके साथ खुद से झूठ बोल के लड़ते हैं। अब मैं ये नहीं करूँगा कहकर चंद दिन उनको दबा लेते हैं, फिर वही काम कर बैठते हैं, फिर गिल्ट, तौबा, फिर वही काम। यूं ये एक घिनौना साइकिल चलता रहता है। मगर बुरी आदतों को इसी तरह तो छोड़ा जाता है सर। खुद से अहद करके मैं ये काम नहीं करूँगा। वो हैरान हुआ। एडम, बुरी आदत बीमारी नहीं होती, बीमारी की एक अलामत होती है जो जाहिर हो रही होती है। अगर किसी को चिकन पॉक्स निकल आए तो वो दानों पे क्रीम लगाने से नहीं जाते। दाने तो एक अलामत है, उसको दवा लेनी पड़ेगा जो जिस्म के अंदर जाकर असल मसले को ख़त्म करेगी। कॉज को ट्रीट करना होता है, अलामतों को नहीं। मगर उसके लिए खुद से सच बोलना पड़ता है। वो कैसे? अपने आप से पूछना होता है कि अगर मैं ये करता हूँ तो क्यों करता हूँ, मैं किस चीज़ की कमी इस चीज़ में ढूंढ रहा हूँ। बुरी आदत बार बार वापस आएगी
जब तक तुम खुद से सच्चे नहीं होगे, बीमारी की वजह का इलाज नहीं करोगे, जब तुम अपने आप से सच्चे होगे तो दूसरों के बारे में तुम्हारी राय भी सच्ची होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो तुम देख रहे हो वो भी सच हो। यानी हमें एकदम से मुदाखलत करने की बजाय पहले तस्दीक करनी चाहिए, फिर इंसाफ की बुनियाद पे फैसला करके दुरुस्त तरीके से बात पे चलनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है हम में मुदाखलत की आदत कुछ ज़्यादा ही हो। उसने गोया एतराफ़ किया। फ़ातिह ने जवाब नहीं दिया। वो हर बात का जवाब नहीं दिया करता था। वो बस खिड़की के बाहर देखने लगा। वहाँ सड़क के पार दूर ऊंची आसमान को छूती इमारतें दिखाई दे रही थीं। यकायक इन इमारतों की रंगत पीलाहट भरी हो गई। इर्द गिर्द माहौल जर्द हो गया। वान फ़ातिह ने गर्दन मोड़ी तो कार को एक बूढ़े ड्राइवर चला रहा था और फ्रंट सीट पे कदरे नौजवान सा अशर बैठा था। 6 साल पहले का माहौल। पीछे फ़ातिह के बाएं हाथ एक लंबे बालों वाली बच्ची बैठी थी। वो गर्दन सीधे रखे संजीदगी से सामने देख रही थी। उम्र कम थी मगर जहानत और तमकनत हर अंदाज से झलकती थी। अबंग, आपको 11 बजे फंड रेजर में जाना है, मगर मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ से आध घंटे में फ़ारिग हो जाएं, क्योंकि फिर मैंने आपसे मुलाकात के लिए चंद इंडस्ट्रियलिस्ट को वक्त दे रखा है। वो अपनी डिजिटल डायरी देख के कह रहा था। वो अगले इलेक्शन से पहले आपको बार बार उनसे मिलना पड़ेगा। श्योर। सूट में मलबूस सेल फोन देखते फ़ातिह ने हल्के से कंधे उचकाए थे। काका, फंड रेजर पे ये नहीं आ सकेगी। मैं उनको आपकी री इलेक्शन मुहिम के लिए मुख्तलिफ नासिक दिया है। उनको आज 2 इवेंट अटेंड करने हैं, ठीक है ना अबंग? अशर तायदी अंदाज में बैक मिरर को देख के पूछ रहा था। गोया इतना रोक था कि अगर वान फ़ातिह इनकार कर दे तो वो फ़ौरन उसे शेड्यूल तब्दील कर देगा। मुझे तुम पे भरोसा है ऐश, तुम मेरे चीफ ऑफ स्टाफ इसीलिए हो। अशर मुस्कुराया, फिर बैकव्यू मिरर को हाथ से तिरछा किया तो उसमें संजीदा मगर बोर सी हुई आर्याना बैठी दिखाई दी। आर्याना, इतनी बुरी शक्ल क्यों बना रखी है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे डैड हर गुजरते दिन वज़ीर आज़म बनने के करीब होते जा रहे हैं। आर्याना ने भवें भींच के पहले उसे देखा और फिर चेहरा मोड़ के बाप को। किसी को याद भी है कि कल कौन सा दिन है? फ़ातिह की सेल फोन पे जमी नज़रें चौंक के उठीं। चौंकने अंदाज में आर्याना को देखा। तुम्हारी बर्थडे तो दिसंबर में आती है ना? जहन ने फ़ौरन जमा तफरीक की। और जो लियाना और सिकंदर की सालगिरह है वो भी दूर है। ऐश ने बैकव्यू मिरर में देखते हुए हैरत जाहिर की। आर्याना हनूस खफकी से बाप को देख रही थी। डैड, कल आपकी बर्थडे है? ओह! जहाँ फ़ातिह के होंठ सुकड़े वहीं अशर की आंखें भी अचंभा भर के उभरी। अबंग का बर्थडे तो अप्रैल में होता है। नहीं, आर्याना ठीक कह रही है। बचपन से पेपर्स में गलती रह गई और उसको बदलवाना बड़ा मसला था। जो सालगिरह सियासी तौर पे मनाता हूँ वो वाकई मेरी दुरुस्त सालगिरह नहीं है। फिर मुस्कुरा के बेटी को देखा। और सिर्फ आर्याना को मेरा असली सालगिरह याद है। आर्याना ने उसी संजीदगी से हथेली फैला दी। मेरा गिफ्ट डैड। फ़ातिह के आबरू बेइख्तियार उठे। असूलन तुम्हें मुझे गिफ्ट देना चाहिए। नहीं, मगर मेरा तो कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है डैड, मासूमियत से कह के वो आगे बढ़ी और फ़ातिह के कोट की जेब में हाथ डाला। उसने मज़ाहमत नहीं की। उसे अपना बटुआ निकालने दिया। आर्याना ने उसमें से क्रेडिट कार्ड निकाल के लहराया। मैं आज उससे अपने और आपके लिए गिफ्ट लूँगी और आपको कल मुझे वहीं ले जाना होगा जहाँ गिफ्ट होगा। धौंस से बोली। और क्या है तुम्हारा गिफ्ट? उसने वॉलेट वापस जेब में डालते दिलचस्पी से पूछा तो आर्याना पहली दफ़ा मुस्कुराई और फिर पुरइसरार अंदाज में बोली, ताशा आगापोवा। ताशा आगापोवा? फ़ातिह ने अचंभे से दोहराया। वो कौन है? कौन नहीं डैड, ये पूछें कि क्या है। कार की रफ्तार सुस्त हुई तो वो चौंका। मंजर बदला। 6 साल गुजर चुके थे और वो एडम के साथ कार में था। अशर का घर आ चुका था जहाँ पार्टी शुरू हो चुकी थी। सर झटक के उसने तमाम ख्यालात को जहन से झटका और चेहरे पे मखसूस मुस्कुराहट तारी कर ली, जिसके साथ उसे अब नीचे उतर के मेहमानों से मिलना था। सियासतदान का मुस्कुराता हुआ चेहरा, बिजनेस फेस। शाम गहरी हो रही थी और किला रोशनी से चमका रहा था। लॉन में मुख्तलिफ किस्म के लोग सुर्ख, सफ़ेद या स्याह लिबास में खुशखबरियों में मसरूफ़ टहल रहे थे। मौसीकी बज रही थी। सो ये पार्टी है किसके एजाज़ में? रूश पे चलती तालियां इसरा से सवाल करते हुए खुशगवार अंदाज में दाएं बाएं देख रही थी। चूँकि वो इसरा महमूद के साथ कार से उतरी थी, बहुत सी नज़रें उसकी तरफ उठी थीं।
मालूम नहीं, अब मुझे सियासी दावतों के मकासद में कोई दिलचस्पी ही नहीं रही। इसरा शाने ज़रा उचका के बोली तो तालिया ने एक नज़र उस पर डाली। वो भरपूर, तैयार और काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, मगर ज़रा उकताई हुई नज़रें किसी को तलाश कर रही थी। एक ज़माने में आप सियासी तौर पे बहुत एक्टिव थीं। लोग कहते थे वान फाते को उसकी बीवी की सपोर्ट ने वान फाते बनाया है। तब आर्याना हमारे पास थी। फिर उसने गहरी सांस ली और एक बेतासुर निगाह तालिया पे डाली।